Hello guys! Ngayon, magluluto ako ng braised pork ribs with potato. So, ang gagamitin ko guys, yan cubes na pork ribs, potato. Gagamit din ako ng tomato ketchup, soy sauce, green chili, garlic, onions, bay leaves, and pork cubes, and vinegar. So, ang gagawin natin guys, i-balance ko muna itong patatas guys, medium. Yan. So, igisa na natin guys. Ganun lang kadali guys, gisa-gisa lang. Butter, garlic, onions. Ilagay na natin yung pork ribs guys na hiniwa ko siya ng cubes. Halo-halo rin natin. Yan. Takpan muna natin guys yan para nasute. Yan, sute na siya guys. Halo uli. Lagyan natin ng soy sauce. Yan guys. Bali 3 spoon. Lagyan natin ng bay leaves, laurel, saka pork cubes. Pakukuloy na natin yan guys para ambutin na natin. Ilagay na natin yung hot chili. Optional lang yan guys. Black pepper. Takpan muna natin guys para masute. Yan, nasute na. So ang gagawin natin, haluin ulit natin. Pagka ano guys, ilagay nyo lang sa medium yung apoy. Lagyan na natin ng ketchup. Yan, tomato ketchup 1 cup. Yan guys. Okay. Lagyan natin ng tubig guys, palambutin na natin yan. Lagyan natin ng 1.5. Yan, siguro mga 40 minutes guys. Yan, palambutin natin. Ilagay lang natin sa medium yung apoy, yung kalan, para hindi magtutong sa ilalim. Okay. Balikan na lang natin yan guys. Yan na siya. Umimpis na yung sauce. Yan. Naka-medium lang yan guys. Kasi dapat malambot na siya guys. Malapit na. Lagyan natin ng suka guys. Bali 1.5 spoon. Lagyan natin ng 1 teaspoon sugar para balance. Para lalong sumarap. Yan. Ilagay na natin yung potato guys kasi malambot na yung pork ribs. At madali na maluto yan guys. Kasi malambot na yung pork ribs, saka naka-medium na yung patatas. Kunting na lang yan. Yan. Umimpis na yung sauce. Tama-tama yung sauce guys. Okay, lagyan natin ng security guard. Yan. Okay guys, thank you very much for watching. Bye bye. Thank you.